ऐसे ही एक तालिब इल्म को मैं दावत दे रहा हूँ, अकरम अली, वो भी आपके सामने कुरान करीम की तिलावत करेंगे। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे इलाके में और अपनी मस्जिद में ऐसा मकतब अल्लाह ने हमें दिया है कि जहाँ बच्चे इतने होनहार तैयार हो रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। मदरसे के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। असातिज़ा यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये सब की मिली जुली मेहनत, अल्लाह इसको ऐसे चलाता रहे। अकरम अली आपके सामने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت
المسلمين. صدق الله العظيم.